भारत शासन में मोदी सरकार सफलता पाई आशीर्वाद निमंते जगन्नाथ आदिपीठ प्रभु श्री नीलमाधव पीठरे बीजेपी पक्षर पूजार्चना और दीप प्रज्वलन। भारत शासनर केन्द्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में 2014 मसीह क्रमागत भाव तृतीय थर पर बीजेपी एनडीए सरकार गठन होइतिबारु देशव्यापी उत्साहर माहौल देखा मिली। ए परिप्रेक्षी में मोदी सरकार सफलता और जनकल्याणकारी कार्य विश्व प्रसिद्ध महाप्रभु श्री जगन्नाथ आदिपीठ पुण्यतया पवित्र महानदी कूल अवस्थित आराध्य प्रभु श्री नीलमाधव पीठरे एक विशेष पूजार्चना और दीपदान कार्यक्रम बुधवार मध्याह्न अनुष्ठित हो जायछि। खंडपड़ा निर्वाचन मंडलीर विधायक दुष्मंत कुमार स्वाईं नेतृत्व में कंटिलो नीलमाधव मंदिर परिसर में एक भव्य पूजार्चनार आयोजन करा जायथिला। विधायक श्री स्वाईं श्रीजू दर्शन करने सह देशर प्रगति और समृद्धि पाई प्रार्थना करथिले। ए कार्यक्रम में जिला प्रभारी सूरत विश्वाल, कटक लोकसभा सांसद नयागढ़ जिला प्रतिनिधि गयाधर परिड़ा, वरिष्ठ बीजेपी नेता अखिल कुमार महाराणा, कंटिलो बीजेपी मंडल सभापति टिटन साहू, विभिन्न पंचायतरू आसिथिबा दलीय कर्मी, जनप्रतिनिधि, खंडपड़ा अंचलर समस्त प्रमुख कार्यकर्ता और दलीय नेतृवृंद उपस्थित थिले। मोदी सरकार दीर्घ वर्षर जनहितकर कार्य एवं ऐतिहासिक सफलता को नहीं समस्त कार्यकर्ता मध्य प्रबल उत्साह देखा मिलता। मंदिर परिसर में हरिबोल और जय श्रीराम ध्वनि रे एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होता। यह अवसर में स्थानीय श्रद्धालु और जनसाधारण सामिल होते। सारा भारत वर्ष में रही प्राय समस्त मंदिर बा देवालय मानक पूजार्चना और दीप प्रज्वलन कर बीजेपी पक्षर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु कामना करने सहित दलीय शासनर दीर्घ भविष्यत पाई समस्ते तत्पर थिबा बेले यार एक अविकल दृश्य नीलमाधव पीठरे देखा जायछि। खंडपड़ारू सदाशिव पात्र रिपोर्ट लिव लाइव ओडिया। निश्चित भाव में जो कथा कहले कंटिलो नीलमाधव पीठर उन्नति होना कले ठीक नुहे। गत सरकार समय जहाँ हवा कथा से कले ना ए सरकार आसला परे आम सरकार आसला परे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तत्क्षणात जिते बड़े महामहिम राष्ट्रपति आसी कंटिलो को से जो कथा कही तुरंत 50 कोटी टंका डीपीआर तैयारी करा जाऊ। आम 400 कोटी टंकार डीपीआर तैयारी करके देचु माननीय मुख्यमंत्री निर्देश। माननीय मुख्यमंत्री निजे जानते नीलमाधव पीठर डेवलपमेंटर आवश्यकता अच्छी एवं नीलमाधव मंदिर को सारा विश्व में केमती नामित हो पार तापे सुबंदोबस्त करने माननीय मुख्यमंत्री निर्देश एवं आशा रखुची खूब शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जो कथा थिला जे नीलमाधव मंदिर जो डेवलपमेंट हवा कथा से खूब शीघ्र निर्देश दे सारी वर्क डिपार्टमेंट को आप जानते वर्क सेक्रेटरी आसी बुलिकी जाइए, पर्यटन विभाग सचिव आसी बुलिकी जाइए एवं इरिगेशन डिपार्टमेंट सचिव से बुलिकी जाइए। आमर जी नोडाल अफिसर भास्कर शर्मा से ये गोटे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट या हम सुबंदोबस्त करके डिजाइन आरंभ हो अनेक क्षेत्र में 24 घंटा डाक्तखाना आरंभ करके गांधी पार्क एवं बहुत किसी बस स्टाण्ड के खंटिलो को भी कहूँ आउ थे जे गोटे सर्वांग सुंदर माने पर्यटन क्षेत्र भाव में केमती या सुबंदोबस्त माननीय मुख्यमंत्री निर्देश में आरंभ हो खूब शीघ्र आरंभ हो शेष गत सरकार आम दे सारा आपण मैंने निजे देखी खूब कम दिन भितर 4 जन सचिव आसी बुलिकी जापर माननीय मुख्यमंत्री कथा कथा भी देते शीघ्र आम आरंभ कर पर्यटन क्षेत्र डेवलपमेंट। आप निजे जानते मुझे कथा विधानसभा उठेली आम यशस्वी मुख्यमंत्री मदन सिंह स्पष्टीकरण स्पष्ट भाव में आम नीलमाधव मंदिर को निश्चित भाव आलोचना करने आप देखिए गत 2 दिन तले आपण मैंने कही कंटिलो डाक्तखाना डाक्तर नहांती आप निजे जानते मुझे गतकाली पठे डाक्तर नियुक्ति होती 2 जन डाक्तर नियुक्ति होते कंटिलो 24 घंटिया डाक्तखाना होगा आप देखिए बहुत बढ़िया डाक्तखाना हम एवं सीएससी परिणत हम एवं थाना आम कही आमर डीजी महोदय जी अच्छा फुटनेस साहब से
କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟିଲୋ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଥାନାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆମର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ସରକାର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତ କାମକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 5 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟାନନ୍ଦ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଯେ ଏରିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତା'ର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ଉଠାଇଛି ଆପଣମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୀଠରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖୁଛି ଆମ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆପଣ ଗତକାଲି ଡିଏମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ସେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟିଲୋ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବଂ ଆ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିଲୋ ଉପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଟକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି ସେଠାରେ ମହୋଦୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ବୃତ୍ତାଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଖୁବ୍ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ ନେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ ବୃତ୍ତାଙ୍ଗର ଏବଂ ଯାହାକି ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇକି ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସେଠି ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଦେବା ଏବଂ ସେଇ କଥା ମୋର ପୁରା ଜଳ ହେଇକି ମନେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ 3 ଦିନ ତଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସେ ତାକୁ ପାରିତ କଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମାଟି ବନ୍ଧ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ଦେଶ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାଇଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଯାହାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆଖି ଟେକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ପାଳନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତ ଦଳ ବାହାରେ ବି ଖାଲି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ଦଳ ବାହାର ଲୋକ ବି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସମୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ 4399 ଦିନ ଆଜକୁ ହେଲା ଯେଉଁଟା ନେହେରୁ 4398 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁରବୀ ପଣିଆ କରିବାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା